Sabat. Para sa pagsugon, manindog kita. Sandigan ko ang Diyos sana sa Para sa mga opening song, ito pa na tao na Pilintan pa ba? one four ma'am. 114. para sa itong opening song, itong pagkakataon ng Saligan ko ang Kisalasa, pahina 114. Saligan ko ang Diyos di sanasa sa kayutaan kung kadagatan bisan unsay bay mahatabo ang amahan magbantay ka nato ako sa Diyos nga bantayan, bisan sa mga kalaglag na bagyo, kayang bantayan, bisan sa mga kalaglag na bagyo, kayang bisan sa langon sa mamaliyon o kangalan dalaygon sa bantay na tumama ako salig sa Diyos na bantayan bisan sa kalaglag nga bagyo Kayang kalang kumalman sa akong langit nung manlalaban bisan ang kawalugan magiging o ang magbalantay magasampit o iyang namanduan hato sa langit nung puroy anan ako sa sa Diyos na bantayan bisan sa kalaglag na bagyo kayang kalang kumahalman sa akong langit nung malalaban. Magkapabilin sa paglingkod at atong pagpatalimugan ang Word of God na nabasa sa video ulit natin sa kanyang si Brother Luloy sa pagbasa.
Verses 9. Ngayon, diri. At kung nagalakat sa pagka-matuin, nagalakat sa kasiguruan. Pag itong nagamasukihon sa iyang mga dalan, mahibalapan. Pagkakot ang pisaman. Dali ko natin gamanan ng Diyos, samahan. Salamat man sa mga Diyos. Salamat sa mga pagpuntahan. Sa mga kabusan ng pinagpiliman. Kahit sa mga simanas, sa mga pagpuntahan. Pinagi sa mga luma, sa mga vision. Sa mga pinagpiliman. Sa adlaw ng balaan. Diusap ang sa pagkain, sa usap sa tanan mga kigsunan, simbang ni adlaw nga balaan, Diyos. Usap ang tanan sa panalangin. Sigay. Ang karoon ng mulan. Sa Bibir. Ikaw sa pag-atag niya sa Diyos. Mulong kagliman. Iya sa kinabuhi. Kinabuhi kami. Ipon, sigon. Alam na yun, kaya kanimo Diyos. Magpalit ko sa kanunay. Magpalit ko ka ng karoon. Sa subang. Lagi lang kanimo man, hindi ka sa likod din na kanimo. Ayun. Salamat man sa mga Diyos. Ano na yung aksyon. Nalangin. Na kadaugan. Salamat sa iyo kami man. Biasa na siya magtabangan. Sangkit sa pagkakas. Balik ang himaya. Salamat sa pagkakas. Sa Lignon. Mga pagpadayan, mga tawas, mga kataan, mga sila ang song. Dera mo. Ako mo. Dira. Dera mo sa mo dera. Oh, diha. Okay. Yan. Macam Bang. Jagat maya sundari. Jagat sundari. Jagat sundari. Macam Damai sundari. Sundari sakimu. Bang. Bang bang bang. Sa mga balod na paibabaw, ang arka naglugaw-lugaw, kay gibantayan sa Diyos. Singit ang mga parinti ni Noe, 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 pasakyan
kami, kay malubos kami. Nitubag sinulog sa iyang parinti, ang arka nasirado na. Ang arka naglutaw-lutaw, sa mga balut nagpaibabaw. Ang arka naglutaw-lutaw, kay gibantayan sa Diyos. Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. In my distress I go to the God, and He answered me. Jonah 2 verse 2. Sa unay na ngayon, ang mga si Pastor Papa para sa iya sermon. Mali, betul study. Happy Sabbath. Happy? Happy. Hallelujah man. Oh, so muli payon dahil sa uno, ning adlaw nga balaan, tungod sa pagkamayo sa Diyos sa tuwang kinabuhi. So, usa na to ay ito nga bluton nga magtuon ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Oh, dito ito. Aling. Ang tabang na. Mga ingredients. Ay mga brad, no? Oh, Princess. Dire Bible. So, igsoon sa mala sa gibasa ni Brad Luloy ganina. Ang sa tigingon, ang nagalakat sa katolit, nagalakat sa kasiguruhan. So, sa tuwang kinabuhi igsoon, importante yun nga ang atong kinabuhi ana sa kasiguruhan. So, rin ang kabuntagon, atong tunan kining 3 days and 3 nights. Kining pagkamatay ni Jesus. So, sa natuloy igsoon nga tuwang tunan, aron masayod ta sa kamatuoran. Nga importante ang atong kinabuhi igsoon mabutang sa kasiguruhan. Amen. So unang nga verse basahon ni Onyx. Ay mo Onyx ato ni siyang bahin-bahinon aron makatutunan ang mga bersikulo. Onyx Roma 5 versikulo 6 kang ading 1 Korinto 15 versikulo 4. Unya ang imo Brad Loy Matthew 12 38 paingon sa 40. No? Unya ang imo Jer ito yung mga brother Matthew, no? Oh. Matthew 12. Ang queen eh. Oh. Kang Queen ni 1 Korinto 15:4. Punya kang Luloy Matthew 12 38 paingon sa 40. Ya imo Jer. Genesis 1:5. So dili tayo soon sa pag ug ko pa iso pag gutad-gutad pag saysay na to sa pulong sa Ginoo. So nagsigot pa tayo soon nga kasiguruhan sa tuwang kinabuhi. So atong mga tayo soon nga unsa gining kasiguruhan aron dili na mapakyas sa tuwang pagpangalagad. So kining 3 days and 3 nights usa ni sa isong importante sa tuwang kinabuhi bahin sa kamatayon ni Jesus. Oh. Unsa ang ilhanan? Unsa ang iyahang ilhanan? Ang tinuod ni Kristo unsa ilhanan sa iyahang pagkamatay, no? Unsa ang imong ilhanan? So dili ta mag-una sa Roma 5 versikulo 6. Basa. Kaysa mga luya pagkita sa Kristo namatay sa timanan nga panahon alang sa mga dili Dios mo. Oh.
So, ang sa gingon next on, sa Roma 5:6, ang sa gingon next, Kuan. Basa. Si Kristo namatay sa tinaman ng panahon na nasa madali Diyos na. oh. So, si Kristo namatay sa nang timan-an nga panahon. Nagpasabot igsoon nga doon nagyoy ilanan. Doon ay timailhan sa matuod nga Kristo nga namatay niya ng mga panahon na. So, importante igsoon natungtunan kining kamatuoran aron masayod ta. Kaya kaso igsoon makatutag mga laing lugar, no? Atong malantaw kining gisaysay sa balaang kasulatan. So, unsay gigon igsoon sa balaang kasulatan sa Korinto. 1 Korinto din. O wala ilahanan nga gatag ang manalagna. So, si Jonas igsoon sa diyang giinsa sa dagat, sinang ginamoy siya sa isda, pila ka adlaw to, tulupod ka adlaw. O diskutan nito igsoon, tulog ka adlaw o tulog ka gabi. No? Kay ingon nga si Jonas dito sa tiyan sa isda, sa tulog ka adlaw o tulog ka gabi. Oh. Sa mga pagkagi, ang anak sa tao, pag magpabilin sa kailanman sa yuta, tulog ka adlaw o tulog ka gabi. Sa gingon sa Korinto gina, sa libasa ni Adi nga, igalubong siya, o sa tulog ka adlaw, mabanhaw. So, dili man makumpleto nga adlaw o walay gabi. Amen? Oh. So, ano ito igsoon sa pagplastar sa oras, sa adlaw. Oh. Sa diyang gihimo sa Ginoo ang kalibutan, unsa nagingon sa Genesis 1:5? Genesis 1:5 dinagayon. Oh. O gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw. Oh. O ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabi. Oh. O dihay kahaponon, o dihay kabuntagon. Usa ka adlaw. Oh. So mahimo siya ang usa ka adlaw nga tibuok nga adlaw soon o dunay adlaw ug dunay gabi. Mahimo na siya isa ka adlaw. Amen. Oh, ginganan sa Dios ang kahayag, ginganan niya og ginganan sa Dios nga adlaw. O ginganan sa Dios ang kahayag nga adlaw. Ano na ison? O gangit-ngit ginganan niya nga gabi. So iyang gibahin igsoon no? Ang adlaw, kining kahayag mo na siya ang adlaw. Ang kangit-ngit mo na siya ang gabi. O bihay kapunon, o bihay kabutagon, ang sasunod ison, usa kadlaw. So ano ito ison sa paghihap? Pila ka oras ang kahayag sa adlaw. Doon na may ngit-ngit sa gabi. Amen? Oh, so atong ipon ison, pila ka oras ang isa ka adlaw sa kahayag. O pila pod ka oras ka na sa gabi. Oh. So anito sa Juan 11 bersikulo 9. So atong kinalisoon nga namatay si Jesus, gilubong siya sa ilalom sa yuta sama kang Jonas tulog ka adlaw o tulog ka gabi. Atong sumudahon pila ka oras tanan. Amen. Oh, anito sa Juan 11:9. Kasayo na magkaabre. Juan 1:11 bersikulo 9. Oh, pasca basa. Ingon diri. Oh. Jesus, mito ba? Dili ba napuno og duha ang mga takna sa adlaw? Oh. Ang magalakaw sa gabi dili mahitangdol kay nakakita sa kahayag ning kalibutan. Oh. So ang tagna sa adlaw, kanang adlaw nga hayag ha. Pila ka oras? 12. Oh. Unya, ang kangit-ngit, yan na magabi pila po ka oras? 12. Kay 24 hours man. Bisan kita sa atong sumadaron sa kalibutan, sa ato lang kalendaryo, 24 hours. Amen? Oh. Si Jesus mitubag, dili ba napulo og duha ang mga tagna sa adlaw? Kining adlaw nga kahayag. Di man pwede nimong adlaw ngit-ngit. Ang kabantay ison, doon na may adlaw nga ngit-ngit. Hello. Ha? So adlaw gini nga hayag.
So 12 ka oras. Plus gabi 12. So 24. So imo na isumada ison tulo ka gabi o tulo ka adlaw. Pila ka oras tanan? Ha? 70? 72. So kompleto. Atong kompletohon kay mo na siya tagna. No? Oh. So atong di man ingon nga ako mao si Kristo. Og mohimog mga dagkong mga ilhanan. No? Nga ang umban isuon malingla ba? Uy, tinuod ang yang nahimo. Oh. So magmatgon tayo isuon. Dugang ang bersikulo Matthew 24:24. Unsa gisaysay? Kay may manindog nga mga bakakong Kristo. Oh. O mga bakakong mga dagna. Oh. O magpakita og dakong mga ilhanan o katingalahan. Aron sa paglimbong kung alang mahimo bisan sa mga pinili. Oh, nanay isuon. Ilang himuon aron malimbungan ta. No? Himuon nila yung doon isuon nga matingala ka uy nahimo nila. Pero inya atong timanan isuon nga nasulat na sa balaang kasulatan. Amen isuon. Ang ilang mga bulwaton nasulat na sa balaang kasulatan. Gingon diha nga daga kay may manindog nga mga bakakon. Pulong galing isuon mga bakakon daghan. Oh. Daghan mga bakakong Kristo o mga bakakong manalagna. Oh. Kinsa may hilig o kanang mapatagna silang kamot. Tagna-tagnaon ang imuhang kapalaran. Ha? Uy, muna yung itabo sa imong pamalabot, imong picture. Muna ison, ha? Sugod-sugod na niya. Kinsa po, ikaw po ga, mingan mo kang, uy, hala, marag sakto lagi, oh. Yan, tagna-tagna, oh. Basig nagsunod-sunod na si Mon, tagna-tagnaan na po nimong kinabuhi. So, magmatgon tayo soon, sumala sa balaang kasulatan. Amen? Oh, daghan kayo. Magpakita o dagko mga ilahanan o katingalahan aron paglimbong kung aran mahimo bisan sa mga pinili. Oh, kisa naman mutuan ng magic. Marapog tinuod ba? Nag-magic. Di ba? So sa seksyon nga ingon nga uy, bantugan kay siya o gamhanan kay siya kay nahimo siya anang mga kahulungan nga mga binuhatan. Oh. So man siya nga ato ana siyang bantayan. Amen. Ato na siyang lantaw na isuon nga di ta magpalingla, no? Sa mga buhat sa uban. Kaya ta makita isuon unsa ang ilhanan sa matuod nga Kristo. Muna siya isuon ang ato ang ginatun-an kanunay ang matuod nga ilhanan. Kana yung matuod bitaw na Kristo unsa ilhanan? Oh, sa Biblia isuon ang tinuod nga Kristo kung namatay tulo ka adlaw ug tulo gabi ug labanhaw. Mingon gani so namatay Biyernes, di na siya tinuod. Oh. So ani taysoon kanang as-on sa mga adlaw. So padayon sa taysoon. 2 Corinto 11:4. Kung dunay magwalay nga mag-abot, unsa ingon diha? Dili gingon. Oh. Kay kung ang nag-abot magwali og lain nga Hesus, nga wala namo igawali. Oh. O kung nadadawat kamo og lain nga espiritu, Oh. wala ninyo madawat. Kung lain nga maayong balita nga wala ninyo madawat, maayo man ang inyong pagantos kaniya. Oh. So gingon reason kung dunay mag-abot magwali ug lain nga Hesus nga wala namo igawali. So sa may kayson sa giwali ni Apostol Pablo, ang iyahang gipangwali puros gyud kamatuoran. Ngano mingon reason puros kamatuoran? Tungod kay ang iyang ginawali wala gitudlo sa tao. Amen. Ang gitudlo ang giwali ni Apostol Pablo gikan gyud sa kahitasan. Gipadayag sa iyahang kinabuhi. Muna gingon nga kung dunay magawali nga sa kuwahi sa ilang giwali, sumala pa sa Galacia, ipon sa ison. Tambok. Oh, Galacia 1:8. No? Akong basahon. Apan bisan kinsa pa kami kung usa ka dulunda gikan sa langit magwali kaninyo nga lain nga maayong balita nga lahi kaysa among ginawali kaninyo ipatunglo siya. Kuyaw kay sono. Direkta gyud gingon sa Biblia. Oh. Unsa man ni son? Ipatunglo. Tunglo. Oh. So man siya nga sa tuwa
atong yung lantawon sa makadagan basig lahi na ang iyang giwali. Ug mingon igsoon nga ang ilang Kristo ni simba na og lahing adlaw, dili na matawad na Kristo. Kaya ang matuod ng Kristo igsoon, kung ato lang basihan sa Biblia nga nipahulay sa ikapitong adlaw, no? Sumala sa Biblia nga basa, Genesis 2:3, nipahulay sa pitong adlaw mo ang matuod nga Dios. Amen. Ang matuod ng Kristo niadto sinaguga sa matag adlaw nga ipapahulay o Sabado. Muna'y matuod nga Kristo. Amen. Oh. So, padayon na iso. Ang sa ito ibasa ganina? Galacia. Korinto, 2 Corinto 2:4. So ato ta sa Marcos 8:31, dugang bersikulo. Marcos 8 no? 8:31. Oh. Oh, 31. ngayon, og nagsugod siya sa pagtudlo kanila, nga kinahanglan nga ang anak sa tao mag-antos og daghang mga butang. Oh. Og nga igasikway, Tiga sa likway. Ay, igasikway. Anciano, Oh. og sa mga punuan sa mga sacerdote, og sa mga eskriba, og pagkakatyon. Ug unya sa tapos ang tulo ka adlaw makanaw. Oh, so muna siya igsuon ang gingon sa balaan kasulatan nga magsugod, no? O nagsugod siya sa pagtudlo kanila nga kinahanglan nga ang anak sa tao mag-antos. Mag-antos gyud si Jesus. Unya mamatay o ikalubong og sulod sa tulo ka adlaw mabanhaw. So muna ang atong ilhanan sa matuod nga Dios. Amen. So diha kita igsuon magkasubay. Ang ilhanan sa matuod nga Dios nga pagkapatyon ug unya sa tapos sa tulo ka adlaw mabanhaw. Oh. So dilita prayon sa Juan 19. Juan 19:31, lugang nga bersikulo. Oh. May say uno, ngayon. Oh. Usa ang mga Hudyo tungod kay kadtong adlaw sa pangandam. Oh. Nga ang mga lawas dili magkapabilin sa krus sa adlaw nga ipapahulay. Kani. Ato ni siya yung tanong ha? Adlaw pa nga ipapahulay akong adlaw. Nagahangyo kang Pilato nga dugmukon ang ilang mga paa Oh. o nga huguson mo nila. Oh. So kini sa igsoon, kining dakong adlaw nga ipapahulay, muni siya ang ginasaulog sa mga Hudyo. Ha? Ato ni timan ani igsoon ha. Kay diri mo gud sila mo gamit. No? Atong lantaw igsoon, sumala sa mga bersikulo, busa ang Hudyo tungod kay kadto adlaw sa panandam nga ang mga lawas dili pagapabilin sa krus sa adlaw nga ipapahulay kay kadtong adlaw nga ipapahulay dakong adlaw. Dakong adlaw nga ipapahulay, nagangyo kang Pilato nga dugmokon ang ilang mga paa o nga huguson sila. Kini sa igsoon nga dakong adlaw, dili niyang adlaw nga atong ginahimo karon nga silima na. Kini sa igsoon muna siya ang tinuig nga dakong adlaw nga ilahang pagabuhaton nga mosaulog sila sa kanang ilang isaulog sa tinuig nga ipapahulay. Oh? Ilan ning himuon isuon nga dakong adlaw ipapahulay. Kaya kini mo bilisuon ug ato ning himuon nga Bernes mo gikon sa uban nga matag Bernes mo siya adlaw ipulay napatay si Kristo. Pero dili ni siya mao adlaw nga sinimana. Oh. Kaya ang sinimana nga ipapahulay muna siya ang kalainan ng isuon. Genesis 2. No? Genesis 2:3 muna siya ang sinimana nga ipapahulay. Nga ipahulay ang Dios, no? Sa adlaw nga kapito. Oh. O sa adlaw kapito, no? Doon nagiging na adlaw kapito. Genesis 2:3. O sa adlaw kapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Oh. Muna siya ang sinimana nga ipapahulay. Ang atong gibasa sa Juan
19 tatayon numunto siya ang dakong adlaw ipapahulay nga tinuig to nila nga paghimuon. Nga ilahan na silang salugon, no? Pila ka adlaw. O nya kay natunong man gyud igsoon nga si Jesus igatugyan. Natunong to siya nga dakong adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. So muna siya ang kalainan sa adlaw nga sinimana nga ipapahulay, no? Nga og sa adlaw kapito natapos sa Dios ang buhat sa iyang gihimo og ipahulay siya sa adlaw kapito ikastanan niya mga buhat nga iyang nahimo. O gibalingin sa Dios ang adlaw kapito og nagbalaan ini tungod kay ini nagpahulay siya gikan sa tanan nga buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So muna siya ang adlaw nga sinimana nga ang Dios nagpanalangin. Amen. So padayon ta igsoon. Kaya itong nagilakpat ng dakong adlaw pahulay, ang kalainan nga buluhaton. No? Kaya kaning dakong adlaw pahulay, muna siya ang tinuig nga ginahimo sa mga Hudyo. Muna siya karon hantod yun, magpista sila. No? Tinuig nila nga buluhaton. Oh. So sa tuwa iso, na ito ang tinuig nga buluhaton, kining Lord Supper. So padayon ta, Levitico 2. Levitico 2, 23. 5. Sa daw, mo ba ni? Levitico 23, 5. Levitico 23, versikulo 5. Sa nahaunang bulan sa ikapulo ug upat sa adlaw sa bulan sa tilawala sa duruha kahapon mao ang Pasko ni Jehova. Muna siya ang kuan. Tinuig nga ipapahulay. No? Na doon ay pizza o bulan. No? Tinuig ipapahulay na ay pizza o bulan. Sumala sa Levitico 23, 5 o 6. Sa naunang bulan, si karapulo o upat kaadlaw sa bulan sa taliwala sa duruha kahapon, mao ang Pasko ni Jehova. O sa ikapulo o 5 kaadlaw, nining bulan na mao ang pista sa mga tinapay nga walay libadura. Alang kang Jehova, 7 kaadlaw, makaon ka mo sa mga tinapay nga walay libadura. Muna gingon sa Juan, itong ibasa ng kaina. Juan 19, ano ba ito? No? Nga doon ay dakong adlaw pahulay nga magsaulog sila. Nga dili mapabilin ang patayng lawas ni Kristo sa cross kay mo to ang dakong adlaw pahulay nga ilahang paga sa ulogon. So kini isoon kining tinuig pahulay na ipit sa og bulan. Sumala sa Deuteronomio 16:1. Deuteronomio ato na siyang ilakit isoon para dita masaag. Deuteronomio 16:1. Kaya ito rin tagna, no? Ang sa kamatayon ni Jesus. Versikulo 1. So muna siya ang tinguig, no? Ngay pasaulog. Uno. Tulugon mo. Ang bulan sa Abib. O bantay ang Pasko alang kang Jehova. Ay mong Diyos. Kay sa bulan Sa Abib. Ikuha ikaw ni Jehova nga imong Diyos gikan sa ito sa gabi. Muna si Ison. Muna siya ang ilang buluhaton, no? Kanang dakong pista o kanang ipapahulay nga sinimana. Amen? Nakuha na ito Ison? Nakuha na ito ang punto? Katong dakong adlaw pahulay nga sa ulogo nila matag tuig. So ano tayo sa tagna, no? Sa kamatayon ni Jesus, unsa man yung adlaw? Daniel 9:26. So atong gisudan nga igsoon kining sayang kamatayon, no? Sa tulo ka adlaw tulo gabi dunay tinuig nga pagsaulog nila sa dakong adlaw nga pahulay og ang ato apod nga pagsimba matag silima na sa ipapahulay nga itong ginahimo karon, no? Ang kalainan. So ang reason sa Daniel kining sa tagna bahin sa kamatayon ni Jesus. Daniel 9:26.
Daniel 9. Daniel 9:16. Oh. Dili na kaingon. O sa tapos ang kanuman o duha ka semana, Oh. ang Mesiyas pagapatyon. Oh. O siya walay bisan unsa, kung ang katawhan sa laing prinsipe nga muana. Oh. May hukuba sa siyudad o sa balaang puloy-anan. O ang katapusan niya na mahiuban sa baha. Bisan hangtod sa katapusan mahigubat ang mga pagtalumpag gitagal nga daan. Oh. 27, palayo 27. Sige. Oh, sa diyang patyon siya, unsa na siya nga kuha ni Soon? O siya magapamatuod sa likon nga tungod uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Oh. O sa tunga-tunga sa semana. Semana? Pahuloon ang panghalad o ang halad nga Kalaton. kalaton. O ibabaw sa pako sa mga kalutangan kuani ang pagalumpag. Oh. Bisan hangtod sa Bawas. o kana sanglit na kanana. Ang kaligot-got kinabuko sa babaw sa lumpag. Oh. So kay mo na isoon, sumala pa ni Daniel nga ang Mesiyas patyon sa tunga-tunga sa simana. So sa tuwa isoon, sa tuang kalendaryo, unsa man ang tunga-tunga simana? Merkulis. Merkulis. Ah, amen. Unsa day mo ba? Oh. Tunga-tunga simana, Merkulis. Sumala pa sa tagna sumala pa sa kuan sa gingon sa Mateo 12, Mateo 12 to brad Loy. 38:40 nga susama kan hunas ang Mesiya ilubong tulog ka adlaw o tulog ka gabi. Unya, pagkapatyon siya tunga-tunga sa simana. Pwede ta maghihap da sa Merkulis. Sa hapon. Oh. Alas 6. Oh, ilubong. Unya, gikan na ng Merkulis. Pagkagabi, isa gabi. Pagkaugma, isa ka adlaw. Nga kahayag. So isa gabi, isa ka adlaw. Pagkagabi, duha ka gabi, isa ka adlaw. Pagkaugma, Friday, duha ka adlaw o tulo ka gabi. Pagkaugma, Sabado, pila ka adlaw? Tulo ka adlaw o tulo gabi pagkahapon. Anita sa Matthew 28. Pagkahapon. Anita sa Matthew 28 versikulo 1. Kung matukma ba ang atong gingon, atong mabasa direksyon. No? So anita isoon sa saysay sa Plansulatan. Karon sa tapos sa adlaw nga ipapahulay, sa nagbanag-banag sa nauna nga adlaw sa simana. Pulong ganison nagbanag-banag sa nauna adlaw sa simana, ang atong iyapikan sa hapon nato sa hapon. Amen. So musalog ta karon isoon sa padulong ron. Musalupay taon yang alas 6, unsa may banag-banag ana? Ang naunang simana sa Domingo. Kuha? Hello. Ay. Kuha tayo isoon? Nagbanag-banag sa unang simana sa Domingo. Karon mga sa padulong taron. Inya alas 6 nagbanag-banag. Oh. Karon sa tapos sa adlaw pahulay, sa nagbanag-banag sa nauna nga adlaw si Mana, miabot si Maria, madali na og ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. Ilang tan-aw lubnganan? No? Sa nagbanag-banag unang adlaw si Mana, so pa nagbanag-banag pamagson, makita pa gyud ang kuana. Dili pa gyud nangit-ngit, o pwede mo ngit-ngit. So hay kuan na, nagbanag-banag pang unang adlaw si Mana. No? O gani karon miabot ang usa ka dakong linog kay usa ka mlunda sa Ginoo mikanao gikan sa langit o miduol o giligid niya ang bato sa putahan o milingkod kaniya. Ang iyang panagway sama sa kilat o ang iyang bisti maputi ingon sa libi. O tungod sa kahadlok kaniya na nagpangurog ang mga bantay o nangahimo nga daw mga patay. O kamalunda bitubag o mingon sa mga babae. Ayaw kahadlok kay nahibalo. Ako nga ginapangita ninyo si Jesus ang gilansang sa krus. Oh? Wala siya dinhi kay napanhaw sumala sa gisulti niya umari kamo tan-awa ninyo ang dapit nga gibutangan sa Ginoo. Ngadto sa ginisoon sa nagbanag-banag ang unang adlaw si Mana o sa ginisoon. Wala na si Jesus kay napanhaw na. So pagkaugma na Domingo,
Wala na si Jesus. Anak pang Sabado na banhaw na si Jesus. Amin ison? So unsay prueba ison? Nga tunga-tunga yung simana namatay si Jesus. Ano tayo ison? Kolekta sa Matthew 20 City. Oh. Ano tayo ison sa paglubong? Ako naman na ison gibasa sa una, ato na ito na sa una, ato kung i-review, para mabalik, marinyo nga itong kuan ba? No? Marinyo nga itong mga hunang-huna, bahin sa tinuod nga Kristo, nga namatay sa tunga-tungang simana. So, ang paglubong kang ison, Matthew 27, versikulo 57. Og sa pagkahapon, miabot ang usa ka taong dato ngagikan sa Arimatea. Ngaginganlan si Jose. Tinunan usab ni Jesus. So kinsa ni suon kini taong dato? No, gikan sa Arimatea. Ngaginganlan si Jose. Tinunan usab ni Jesus. Doon naging dato iso no. Tinunan si Jesus. Ha? Oh. Kini miadto kang Pilato o gipangayo niya ang iyang lawas, ang lawas ni Jesus. Unya si Pilato nagsugo nga ihatag kaniya ang lawas. Nagsugot si Pilato nga ihatag kaniya ang lawas. Akong i-recall sa niya soon. Itong gibasa ka na ito gina sa Juan 19:31. Nakabantay mo ito isoon? Katong akong adlaw ipapahulay. O Biyernes to sa hapon, Sabado na pagkaugma. Tama, Lili? Tama. O Biyernes to sa hapon, pagkaugma, Sabado na. Pero kay katong ingon isoon sa Juan 19:31, dakong adlaw ipapahulay, nga ilang ginasaulog ang Pasko sa tinuig nga ginahimo sa mga Hudyo nga dili nila gusto isuon nga ang lawas ni Kristo mo pabilin sa cross niya ang mga tagnaa. So sa tuwan lawas isuon tunga-tunga si mana sumala ni Daniel. Amen. Miyerkules isuon dili to Biyernes. Sumala sa tagna, tunga-tunga sa simana. So ato pamatulaan isuon nga tunga-tunga dito si mana. So patayon tagbasa. Oh, kini miadto kang Pilato o gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya si Pilato nagsugo nga ihatag kaniya ang lawas. O sa gikuha niyo si ang lawas, giputos niya sa usa ka mahinlo nga panaptong lino. O gibutang niya sa kagalingon niyang lubnganan nga bag-o. O pag iniisuon mo butangi lubong kay bag-o mga lubnganan. Nga gikalot niya sa bato nga bantilis. O gipaligid niya ang usa ka dakong bato paingon sa pultahan sa lubnganan. Og milakaw siya. Og dito si Maria Magdalena og ang usa ka Maria naglingkod sa tuban sa lubnganan. Karon sa pagkaugma nga mao ang adlaw nga sunod sa adlaw nga pangandam. Ang mga punuan sa mga saserdote, ang parisyo na nagtingog ngadto kang Pilato. Atong natalisoon, gingon rin sa 61, o dito si Maria Magdalena o ang usa ka Maria na naglingkod sa atbang sa lubnganan. Karon sa pagkaugma nga mao ang adlaw nga pangandam. Karon Miyerkules ron, ibali Miyerkules ron. Pagkaugma, Huwebes. Pagkaugma, adlaw pangandam, usan lawa. Ato lang tagna-tagnaon. Biyernes. Karon sa pagkaugma na mao ang adlaw nga sunod, na may sunod gud. Nga sunod adlaw nga pangandam. So isuon masagi na pay sunod. Doon na pay sunod nga adlaw. Amen. So klaro kay isono. Karon sa pagkaugma, karon Miyerkules pagkaugma, Huwebes. Pagkasunod adlaw pangandaman. Biyernes, ang atong pangandam isuon sa sinimana nga ipapahulay, atong pangandam Biyernes. So klaro kay isuon. Ang mga punuan sa mga saserdote o mga parisyo na nagtingog ngadto kang Pilato, doon pa sila tuyo isuon. Sa paingon, Ginoo, nahinumdum kami nga ngadtong malimbungon sa buhi pa, nagingon, sa human sa tulo ka adlaw mabanhaw ako. Di ba isuon? Ilahang gibalikan si Pilato ba? Di ba naingon to diri nga ini katulo ka adlaw mabanhaw siya? Sa tulo ka adlaw, so man sa isuon nga ato ang bantayanan sa tuang pagtuon. Nga ang matuod nga Kristo nabanhaw namatay og tunga-tunga si mana og gabanhaw sa tulo ka adlaw.
No? Gikan paglubog isoon, tulo ka natabanan siya. So tunga-tunga si Mana, Miyerkules, ug ato nang ipon isoon, tunga-tunga si Mana sa tuang kalendaryo karon, no? Sabado sa hapon nabanhaw na siya. Mga alas 6 siguro isoon, anak yung mga taknaa. Kay komanta nga sa tuang pagtuon, ato makita diri nga namatay si Jesus tunga-tunga sa simana. Muna siya ang ilhanan sa matuod nga Kristo. Sumala sa Matthew 12. Amen? Sa Matthew 12, gingon igsoon nga tunga-tunga simana. Susama kang hunas, muna siya ang tinuod nga ilhanan sa matuod nga Kristo. Unya yung wingon igsoon nga namatay Bernes, dili na siya tinuod nga Kristo. Amen? Oh, ato basa pa pala igsoon, Matthew 12, 38-40. Unya mitubag kaniya ang mga uban mga skriba, mga parisyo sa paingon magtutudlo, buot unta kami mutan-aw usa ka ilhanan gikan kanimo. Apan siya mitubag og ningon kanila, usa ka liwatan nga dautan nga mananapaw na nagpangita sa ilhanan og walay ilhanan nga igahatag kaniya kundi ang ilaanan ni Jonas. Ang mga lagna kay ingon nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda sa tulo ka adlaw o tulo ka gabi sa maong pagkaagi ang anak sa tao magapabilin sa kailanman sa yuta tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Ato ni soon palantawon sa mga dagan nga minintay soon og tulo ka adlaw kompleto binang adlaw nga kahayan. Amen. Kung minintay soon nga gabi kompleto po na soon ang gabi 12 ka oras. Kaya ang adlaw 12 ka oras, ang gabi 12 ka oras. Amen. So doon ay pangutan na. Basta pagtuon, sa dunay naglibog. No? Ato lay soon gingon sa Juan 19:31, katong dakong adlaw nga pangandam nga dili nabuot ng pwede ng lawas sa cross, muto siya ang dakong adlaw nga pangandam sa mga Hudyo kay mosaulog sila sa Pasko. So mala sa Deuteronomio 16 bersikulo 1. Oh, muto sila ang tinuig nila na pagsaulog. Kanya ang tinuod gisoon nga Kristo nga namatay nga nipahulay kapito, muna siya nga to ang siniman na nagpahulay karon. Nga namatay ang atong Kristo, tunga-tunga si Mana, o nabanaw sa katulog kaadlaw. Amen? So, sumala pa sa Hebrew, Proverbio 19, itong ibasa kanina, ang nagalakaw sa katulit, nagalakaw sa kasiguruhan. Muna siya so, sa itong kinabuhi, kita nga nasayot sa kamatuoran, ato gini nga ato nakita nga ana ata sa kamatuoran. Amen. Ato siguro nung kinabuhi soon, no? Dili tayo soon patital. Kay sumala ra sa Biblia sa Mateo 24 nga linglahon bisan ang mga pinili. Maghimo sila mga dagog ilhanan aron malingla ang mga pinili sa Dios. So muna sigsoon nga kanunay tang ipamatngunan daan. Kung dunay mga tanay soon na tinuod bagayon nga tunga-tunga si Mana, ato rin isod tumagon kining Matthew 27. No? Matthew 27 kining paglubong kang Hesus. Magsugod sa 57 paingon sa 63. No? So na ison. Unya paingon sila ison nga Domingo na banhaw atong basawan ng Matthew 28 bersikulo 1 nga paingon ison sa 6 niadto sila sa lugnanan pero wala na dito si Jesus. So muna siya igsoon no, ang ilhanan sa matuod ng Kristo nga kita igsoon magmaknon ta itudloan tang daan nga ang matuod ng Kristo dunay ilhanan. Amen. So mara pa sa Roma. Sunod pa sa Roma. Nga ang atong Kristo namatay sa natiman-an nga panahon. Amen. Oh. So 3 days and 3 nights ato pagtuon karon. So, hinaot igsoon na ato nakutluan o mga pagtulunan. So, doon ay kalibog. Kabra Luloy. Okay, punta na. Ha? Lalo mo din sa Biblia. Oh, mabasa man. So, kini lang sa Juan 19, 31. No? Kini Juan 19, 31, dili na siya siniman na ipapahulay, kundi mo ni siya ang dakong adlaw pahulay nga ginasaulog sa mga Hudyo. No? Tinuig ni nga Pasko ila ginasaulog, dili ni siniman na nga ipapahulay. Kaya og namatay atong Ginoong Biyernes,
dili na matuman sa tagna sa Daniel. Kay ang Daniel nagingon nga namatay ang Mesiya tunga-tunga sa simana. Oh, nya nabanhaw, nya ilubong siya. Tulog adlaw nabanhaw. Unya og Bernes atong kumpletohon og ihap. Musugot ta. Pero atong kumpletohon og ihap. Kung namatay sa Bernes, siyempre namatay og Bernes, ini kahapon ilubong mo na. So, atong ipaihap iso kung sakto ang ilang Bernes. Ha? Ha? Bernes sa hapon, pagkagabi isa ka gabi. Pagkaugma, Sabado, isa ka adlaw. Oh. So, isa gabi, isa ka adlaw. Pagkaugma, isa ka adlaw o isa gabi. Laban naman Domingo. Ha? Kunyag laban na og Lunes, wala dito nung sa Biblia. Oh. Tunga-tunga man si Mana. Ang Bernes iso, hindi man tunga-tunga si Mana. Abis lagi sa imihap. Ha? Ang Bernes, dili yung tunga-tunga si Mana. Oh. So, mabita na karoison ka nang gilagingon nga, saan na yan ang Holy Week? Di ba inig ka Domingo, ilang sugaton, ginabanhaw na? Oh. So, Siya ito nabanhaw, kuan, ha? alas 6. Posible yun. Kay, ang ilaan na, kung nabanhaw alas 6, Domingo naman na. Kay, Nagbanag-banag pa man ang unang simana. Pero kay, nagbanag-banag ng simana, wala naman ito si Jesus sa luganan. Oh. Pero bisa nang galasay siya, ni patong pabasa mo pa ni kawas, counted pa na sa size. Oh, pwede po counted na dispika sa milapas na. Pero kay, kuan man, pag-adto sa mga kuan, wala naman. So, ughayag pa, kung banto kag, kita bitaw malutag ng trio, ato may tunog ughayag. Ngit-ngit, di ta kita. Oh, hayag pa na manaw na. Oh. So man sa igsuon nga ato nga di lang ta magpakuan, ato lang pinasubay, pinasikat sa palaang kasulatan. Oh. So muna siya nga ang kamatuoran sa Iglesia sa Dios magbase gyud sa palaang kasulatan. So hinaot ko kung doon na pinagalantaw sa part of prayer nga tunga taon sa makadaghan nga ang matuod nga Kristo namatay og tunga-tunga sa simana. Ug ang matuod nga Kristo ni pahulay sa ikapito o Sabadong adlaw. So sama kang Jesus sa matag adlaw nga ipahulay niya adto sa sinagoga. Amen. Iyang gibatasan igsoon. Ito pa, gibatasan man niya kada Sabado gina siya maadto. So muna sa igsoon pagtuon ining kabuntagon, ang Dios magapanalangin ug atong nakutluan ang atong pagtuon ining kabuntagon. Give thanks to God for His good. He who alone doeth good works, His kindness shall always endure. His mercy never fails. Magampot tayo so. Diyos nga labing gamanan tagiya sa mga tao sa kinabuhi. Lord, dining adlaw na bala, dako kami kalipay amahan si pagdaig pagambahan di kanimo. Salamat Ginoong Diyos imong pulong amahan, kanon ni kini nagatudlo kanamo. Nagpahamaton ka ng amahan, kanon sa gid ang kamatuoran Ginoo nga among ginasubay karon. Salamat Ginoong Diyos nga padayon ka amahan magatudlo kanamo sa mga pulong sa kamatuoran nga di kini Ginoo ang labing kawang sa among kinabuhi kun dili mga panudlo kani. Kanamo aron sa tuyo amahan nga makabarog kami Ginoo nga makadala sa kamatuoran o maliklikon kami amahan nga mopahat nini tungod kay kini patik amahan sa balaang kasulatan. Lord, palangin itong mga pulong Ginoo ang naturan karon, i-bless itong Ginoong Diyos. Nga mga pulong amahan, kanunay kini Ginoo panglihok sa mga kasing-kasing nga magatudlo kato kuno amahan sa kamatuoran sa kanunay. Palangin ni Ginoo ang miduyog kanamo karon sa Google Meet amahan. Kang Junjun, kang isang kang pitit Ginoo. Salamat sa mga palangin Lord imong gihatag kang langlang o kang Ate Gingging, kang Lirka. Salamat Ginoong Diyos imong pag-uban kanila kanunay kang Jom, kang Tata, kang Bibijia. Salamat Ginoo sa mga palangin amahan nga imong gihatag nga lig-on sila kanunay sila pagkinabuhi labi na amahan sa matag alit pahulay makaduyog sila amahan sa pagsimba uban kanamo. Lord, palangin ni amahan ang ilang mga buluhaton
isipti sila sa ilang mga paglakaw amahan, sila mga travel Ginoo. Salamat amahan sa ilang papadarbaho Ginoo, masipti sila sa matag adlaw-adlaw nila nga mga pagbiyahe. Palangin kanunay amahan, silang Junjun, sila Tiginging, si Lirka, silang lang. Salamat Ginoo Dios, mga panalangin Lord, imong gatag kanila. Nga mga doon sila kanunay may paglawas, kusog kabaskog, kauban nila ni Jung, Tata o si Bibijia. Lord, ako Ginoo, pasalamat ud ako tungod sa ako gugma kanamo. Iblesud sa paman si Mama Ginoo, magkapaton kanunay si may panglawas. Labi na amahan akong iya po Ginoo, sa imong tubangan amahan sa pinasahi nga bahin Ginoo. Lord, adunay ginabati karon naman si Manang Bibi. Ginoo, hikapa amahan. Ikaw gyud amahan nakalantaw kaniya, nagakita sa iyang sitwasyon amahan. Labi na sa iyang mata amahan sa right side nga bahin. Lord, ikaw gyud ang makahikap niya na amahan. Ikaw ra gyud ang Ginoo makapahawa niya na. Lord, kami amahan na nagahingilin ang amahan nga pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Mawala ka ng nakababag siyang mata amahan sa right side nga bahin. Hikapa Lord, ipadahili amahan ang imong gahom nga pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Mabalik amahan ang iyahang paglantaw nga insakto sa pikas bahin sa iyang mata. Kung ikaw amahan maggamit sa mga doktor Ginoo, Lord, palangini ang doktor, palangini ang natambal nga mga medisina amahan nga dapat sa iyang mata. Tungod kay walay kapuslanan amahan kung wala ikaw Ginoo panalangin niya na. Salamat Ginoong Dios, ikaw Ginoo magatagbo sa kinahanglanon apan labing labing dako man namang pasalamat Ginoo nga sa imong gahom Ginoo mawala ka na nakababag sa iyang mata sa ngalan ni Jesus. Makita niya ang normal nga pagkakita. Makita niya amahan ang yan na sinati sa unang panahon. Salamat Ginoong Dios kung mabalik amahan. Kung sa man amahan ang mga butang amahan nga mga kapakyasan kami Ginoo sayod amahan nga ikaw Ginoo pasaylo ka namo aron kami takos magasampit diya sa imong ngalan. Salamat Ginoong Dios nga pinagi sa ngalan ni Jesus nga nasaritnon mabalik amahan ang iyang sakto nga pananaw sa pikas right side nga bahin sa iyang mata. Lord, ikaw ra gyud amahan among dalangpanan. Kanamong tanan amahan. Labi na sa amahan kang gaga, ihatag kaniya Ginoong Dios ang kapiskay sa paglawas. Kung sa man amahan mga kabugat mga iyang sinati Ginoo, balatian amahan. Lord, ikapa na pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus, makaangkon si gaga sa hingpit nga kayuhan kadaugan sa kinabuhi. Kanamong tanan amahan, kung dunay mga kabugaton Ginoo sa mga matuo sa kasing-kasing, Ginoo, lipiwi kami amahan. Pinagi sa imong gahom, mapalaan kami, aron kami Ginoo Dios takos kami makasampit diya sa imong ngalan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat amahan sa mga tubag sa imong mga pangaliyo po. Among gining salig kanimong tanan Ginoo. Lord, labi na amahan sa mong biyahe Ginoo paingon sa Cagayan. Aron sa pagtambong sa meeting Ginoo, sa board meeting. Lord, kining buloton amahan, imong gisangon kanako. Salamat sa kaalam nga langiton Ginoo nga imong ihatag kanako nga makahimo ka man. Magkatampo ako Ginoo diya sa imong iglesia nga sa pagpalambo. Salamat amahan sa imong panalangin nga imong ipadagaya nga sa imong pagbiyahe amahan safety kami diya sa kadalanan. Malayo kami Ginoo sa matang sa mga katalagman sa disgrasya o sa mga taong dautan. Palangin ni sa amahan among sakyanan Ginoo, ihatag ko na may kondisyon nga malayo sa mga trouble Ginoo, labi na mga ligid amahan. Anak ko na sa mga kondisyon. Salamat Ginoo sa panalangin sa amahan nga imong ihatag ang dineditad Ginoo. Kung sa manamahan ka ng pula-pula siyang ilong, siyang nawang amahan, Lord, ikapa siya amahan. Ikaw rin among Diyos nga dalangpanan mananambal sa mga sa kinabuhi. Ikaw amahan ang sayod sa matag sa kanamong Ginoo. Kung doon ay mga kapakyasan amahan, kung sa mga Ginoong Diyos pasaylo kami, aron kami Ginoo takos. Nga magapangayo, diya kanimo, ug takos kami makasampit, o hinabang diya sa imong atubangan. Pasaylo kami Ginoong Diyos sa mga kapakyasan, doon kay wala kami Ginoo arang mahimo kung adunay mga kapakyasan diya sa among kasing-kasing. Lord, ikaw ra gyud ang tanan namo amahan nga dalangpanan Ginoo. Ug salamat sa mga tubag, sa mga pag-ampo, mga kadaugan nga among madawat. Ibliso sa pamahan kini mga halikapulo mabalaan kini nga makatabang kini Ginoo diya sa mga iglesia. Salamat Ginoong Dios, mapadayon ka magapanalangin sa mga buhat sa among mga kamot. Daghan pamahan among iyampo akong salig kanimong tanan, salamatan nga mong maangkon tanan ang natubag sa mga pangaliyo po, pinagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ang buktong ug buhing manluluwas. Amen.
Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kayuhan. Sa Espiritu Santo nagdaig kami. Salamat ang grasya katong nga Diyos ang kadato siyang gugma para natong tanan gikan karon hangtod sa katapusan. Amen. Sabat, gratis.